डिटेक्ट नहीं कर सकते। एक तो वो इस टेक्नोलॉजी में एक सीनियर साइंसदान है, और जिस रडार की वो बात कर रहे हैं यानी कि KLJ-7A रडार, इसे नानजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है, जहां ये खुद काम करते रहे हैं। अगर हम KLJ-7A की स्पेसिफिकेशन को देखें तो बैंडी के दावों पर गौर किया जा सकता है। ये एक एक्स बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे फायर कंट्रोल रडार है। हे गाइस, तो यार आज ना हम देखने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान का J-10CE है उसने कैसे जो इंडिया है उसके रफेल को हंट किया था। चलो 1 2 3 स्टार्ट। हे गाइस, तो यार आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे जो पाकिस्तान का J-10CE है उसने ना इंडियन रफेल है उसको हंट किया था। और देखा जाए हम लोगों को ना JF-17 के बारे में पता है, काफी स्ट्रॉन्ग है ना, बैलिस्टिक इन नेचर है, फिर जो बोल सकते हैं 5th जनरेशन के जेट भी पाकिस्तान ले रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान J-10CE है उसने इंडियन रफेल को कैसे किया, और जो रफेल है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा बोला जाता है स्ट्रॉन्ग पावरफुल जेट माना जाता है, बट स्टिल उसको मतलब कि पाकिस्तान के J-10CE ने हरा दिया, वो अपने में शॉकिंग है। एग्जैक्टली और मतलब देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या एनिमेशन दिखाई गई है या कैसे है। तो मैं तो इसको देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इतना पावरफुल हो रहा है, वो इंडिया को लाइक एज एन डोमिनेट कर रहा है। तो अब देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। वही सोफी, आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बैन डी चीन के मशहूर रडार साइंटिस्ट हैं, जिन्हें जदीद चीनी फौजी रडार टेक्नोलॉजी के अहम डिज़ाइनर्स में शुमार किया जाता है। ये कई दहाइयों तक चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप यानी कि CETC के 14वें रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते रहे हैं, जहां चीन के जदीद लड़ाका हथियारों और फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ामों के लिए रडार तैयार किए जाते हैं। इन्होंने चीन के पहले फेज्ड एरे रडार और बाद में लड़ाका हथियारों के लिए पल्स डॉपलर फायर कंट्रोल रडार बनाने में अहम किरदार अदा किया है। ये वो रडार होते हैं जो दूर से दुश्मन के हथियारों को तलाश करते हैं, इनका मुसलसल ताक़ुब करते हैं और मिसाइल को सही हदफ तक पहुंचाने में मदद देते हैं। इनकी मेहनत की बदौलत चीन उन चंद ममालिक में शामिल हुआ जो जदीद फ़ज़ाई रडार खुद तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी कई दहाइयों की खिदमात के एतराफ़ में चीन ने 2025 में इन्हें मुल्क का सबसे बड़ा साइंसी एजाज़ भी दिया। आज भी इन्हें चीन में जदीद फौजी रडार टेक्नोलॉजी के बानियों में शुमार किया जाता है, और इनकी तहकीक ने चीन के जदीद ऐसा रडार, फ़ज़ाई निगरानी के निज़ाम और लड़ाका हथियारों की सलाहियत बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों, हाल ही में बैन डी ने एक ऐसी बात की है जिसकी वजह से डिफेंस एनालिस्ट एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया की फ़ज़ाई लड़ाई के बारे में, इंडिया के राफेल हथियारों के गिरने के बारे में बात करने लगे हैं। बैंडी ने कहा है कि पाकिस्तान के J-10CE लड़ाका हथियारों ने मई 2025 की पाक भारत फ़ज़ाई झड़पों के दौरान अपने ऑन बोर्ड KLJ-7A ऐसा रडार की मदद से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर भारतीय हथियारों का सुराग लगाया, इन्हें मुसलसल ट्रैक किया और फिर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के ज़रिए निशाना बनाया। इस दावे में सबसे अहम बात ये थी कि इनके मुताबिक इस कार्रवाई के लिए ना अवाक्स हथियारों की ज़रूरत पड़ी और ना ही किसी बैरूनी नेटवर्क या किल चेन की, जबकि ज़्यादातर मगरबी डिफेंस एनालिस्ट और कुछ चाइनीज़ डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि पाकिस्तानी J-10 हथियारों ने नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर का इस्तेमाल करते हुए इंडिया के राफेल हथियारे गिराए थे। यानी पाकिस्तानी J-10 हथियारों ने अपने रडार या तो मुकम्मल ऑफ कर दिए थे या इंतहाई कम पावर पर रखे थे, ताकि राफेल हथियारों को या इंडिया के अवाक्स को ना मालूम हो कि पाकिस्तानी J-10 किधर मौजूद हैं, क्योंकि रडार जहां दुश्मन की लोकेशन आपको बता देता है, वहीं दुश्मन भी इसी रडार की लहरों को कैच करके आपकी लोकेशन मालूम कर सकता है। तो पाकिस्तानी हथियारों ने अपने J-10 के रडार ऑफ किए और इंडिया के राफेल हथियारों को ढूंढने के लिए अपने अवाक्स हथियारों की मदद ली, जो कि 400 से 500 किलोमीटर मैदान जंग से दूर थे। अवाक्स डाटा लिंक के जरिए J-10CE को मुसलसल दुश्मन की पोजीशन, रफ्तार और सिमत भेजता रहा। फिर J-10CE ने इसी अवाक्स की मालूमात की बुनियाद पर PL-15E मिसाइल लॉन्च किए। मिसाइल के इब्तदाई और दरमियानी मरहले यानी कि मिड कोर्स में भी अवाक्स या J-10 डाटा लिंक के जरिए मिसाइल को नई मालूमात भेजते रहे। जब मिसाइल हदफ के तकरीबन 15 से 25 किलोमीटर करीब पहुंच गया तो इसका अपना एक्टिव रडार सीकर ऑन हो गया, जिसे पिटबुल मरहला भी कहा जाता है। इसके बाद मिसाइल ने खुद राफेल को तलाश किया और आखिरी मरहले में टारगेट को लॉक करके हमला कर दिया। इसी वजह से
رافیل یا کسی دوسرے طیارے کو ابتدائی مرحلے میں J-10 کا ریڈار نظر نہیں آیا کیونکہ J-10 نے ریڈار آن ہی نہیں کیا تھا۔ اگر میزائل بھی آخری لمحے تک اپنا ریڈار آن نہ کرے تو دشمن کے پاس رد عمل کے لیے بہت کم وقت بچتا ہے۔ یعنی ہمارا اب تک ماننا تھا کہ پاکستان نے کل چین کا استعمال کرتے ہوئے اس زبردست اسٹریٹجی کا استعمال کرتے ہوئے انڈیا کے رافیل کھڑکائے تھے، پر بین ڈی کا دعویٰ ہے کہ یہ سارا کام اکیلے J-10C اور اس کے KLJ-7A ریڈار کا ہے۔ پاکستان نے رافیل کو گرانے میں اواکس کا استعمال نہیں کیا۔ تاہم یہ دعویٰ متنازع لگتا ہے کیونکہ اس سے پہلے چینی ذرائع خود اواکس اور نیٹ ورکڈ کل چین کا ذکر کر چکے تھے، اور آزاد ذرائع نے اب تک یہ ثابت نہیں کیا کہ J-10 نے مکمل طور پر اکیلے 200 کلومیٹر کی رینج پر یہ سب کیا ہو۔ اس لیے نیٹ ورکڈ اواکس والا طریقہ تکنیکی اعتبار سے زیادہ معروف اور وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا تصور ہے، جبکہ مکمل خود مختار سائلنٹ کل کے دعوے کی آزاد تصدیق ابھی تک موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم بین ڈی کے دعووں کو بھی پوری طرح ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ ایک تو وہ اس ٹیکنالوجی میں ایک سینئر سائنسدان ہے، اور جس ریڈار کی وہ بات کر رہے ہیں یعنی KLJ-7A ریڈار، اسے نانجنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس ٹیکنالوجی نے تیار کیا ہے، جہاں یہ خود کام کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم KLJ-7A کی اسپیسیفیکیشن کو دیکھیں تو بین ڈی کے دعووں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایکس بینڈ ایکٹیو الیکٹرانک سکینڈ ایرے فائر کنٹرول ریڈار ہے جو درمیانے اور ہلکے وزن کے سنگل انجن طیاروں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تکنیکی لحاظ سے اس ریڈار میں سب سے بڑا بریک تھرو اس کے ٹرانسمٹ ریسیو ماڈیولز میں پرانی گیلیم آرسینائڈ ٹیکنالوجی کی جگہ گیلیم نائٹرائڈ کا استعمال ہے۔ گیلیم نائٹرائڈ ایک ایسا سیمی کنڈکٹر مادہ ہے جو انتہائی تیز درجہ حرارت پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کم بجلی استعمال کرتے ہوئے بھی زبردست طاقتور ریڈار سگنل پیدا کرتا ہے۔ KLJ-7A میں تقریباً 1000 ایسے ماڈیولز موجود ہیں جو 5 اسکوائر میٹر والے فائٹر سائز ہدف کو تقریباً 170 سے 200 کلومیٹر کے فاصلے سے نہ صرف تلاش کر سکتے ہیں بلکہ ایک وقت میں 15 ٹارگٹس کو ٹریک کر کے 4 ٹارگٹ پر ایک ساتھ میزائل داغنے کی ہدایت بھی دے سکتے ہیں۔ اس مارکے میں بین ڈی نے جس صلاحیت کو سب سے زیادہ نمایاں کیا ہے وہ سائلنٹ کل یا الیکٹرانک سائنسی زبان میں لو پروبیبلٹی آف انٹرسیپٹ یعنی LPI صلاحیت ہے۔ عام طور پر جب کوئی فائٹر جیٹ اپنا ریڈار آن کرتا ہے تو اس کے ذریعے فضا میں تیز برقی مقناطیسی لہریں خارج ہوتی ہیں جسے دشمن طیارے میں لگا ریڈار وارننگ ریسیور فوراً پکڑ لیتا ہے اور پائلٹ کو الرٹ کر دیتا ہے۔ لیکن LPI ٹیکنالوجی کے تحت KLJ-7A ریڈار اپنی لہروں کو اتنی کم طاقت پر منتقل کرتا ہے اور ان کی فریکوینسی کو 1 سیکنڈ میں 1000 بار بدلتا ہے، جسے کنٹینیوس ویو فارم شیپنگ اور فریکوینسی ہاپنگ کہا جاتا ہے کہ دشمن کا وارننگ ریسیور ان سگنلز کو کوئی خطرہ سمجھنے کی بجائے فضا میں موجود عام برقی شور یعنی کہ بیک گراؤنڈ نوائز سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دشمن کے پائلٹ کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس پر نشانہ باندھ لیا گیا ہے، اور جب تک اسے خطرے کا احساس ہوتا ہے اس کی طرف BVR میزائل روانہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی LPI ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ ممکن ہو J-10C نے سارا کام اکیلے ہی انجام دیا ہو۔ تاہم جو بھی ہو، چپیڑ سیدھے ہاتھ سے لگے یا الٹے ہاتھ سے، چپیڑ ہی ہوتی ہے۔ دوسرے اس مارکے میں ایک بڑا سوال بھارتی رافیل پر نصب فرانس کا یہ مشہور الیکٹرانک وارفیئر سوٹ اسپیکٹرا کی کارکردگی پر بھی اٹھا ہے۔ اسپیکٹرا کو دنیا کا بہترین سیلف پروٹیکشن سسٹم مانا جاتا ہے جو دشمن کی ریڈار لہروں کو پکڑ کر انہیں جام کرنے یا جیمنگ لہریں چھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چینی بیانات کے مطابق رافیل اور روسی طیارے یعنی کہ MiG-29 اور Su-30 MKI کے وارننگ سسٹمز KLJ-7A کے اس پیچیدہ اور چھپے ہوئے سگنلز کو بر وقت پکڑنے میں ناکام رہے ہیں۔ اگرچہ اسپیکٹرا کی حقیقی صلاحیتیں اور سافٹ ویئر کوڈز مکمل طور پر کلاسیفائڈ یعنی خفیہ ہیں، لیکن اس واقعے نے مغرب اور روس دونوں کی الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی میں موجود ممکنہ خامیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اب الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز میں فوری اپ گریڈیشن پر کام شروع ہو چکا ہے۔ تو دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یار سب سے زیادہ شاکنگ چیز تو یہ تھی کہ یہ فائر
वो है, कंट्रोल रडार है। तो हम्म ये चीज काफी ज्यादा शॉकिंग है कि मतलब, और दूसरी चीज ये थी कि मतलब ये इतना ज्यादा फास्टली रिएक्ट करता है हर एक चीज पे कि दुश्मनों से पहले ये खुद ही काम कर जाता है। वही, और सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि जब मतलब कि इंडिया के रफेल पर अटैक हुआ था इनका, तो इन्होंने जो अपना रिडार है वो बंद कर दिया था। आप सोचो मतलब कि जब मतलब पता लगता है कि आप कहाँ पे हो, तो उसके लिए सामने वाले का रिडार, जब आपको पता लगता है कि ये इस बंदे का रिडार ऑन है, इस क्राफ्ट का रिडार ऑन है, तो आपकी खुद की लोकेशन भी उधर जाती है। लेकिन उन्होंने अपनी लोकेशन ही बंद कर रखी थी, मतलब उन्होंने अपना रिडार ही बंद कर रखा था, तो उनको पता ही नहीं लगा। और दूसरी चीज ये है कि लाइक ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का है यार, और मतलब हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई मतलब इस तरीके से पाकिस्तान डेवलपमेंट करेगा है। और मतलब कि भली पाकिस्तान देख लो इकोनॉमी वाइज कम है, लेकिन वो अपनी टेक्नोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर नहीं रहा। कर रहा एग्जैक्टली। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी को साइड कर रहे हैं, बट ये और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगे हुए हैं। वही तो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट और करिए। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।